Where is Sheikh Shahjahan? নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই চ্যানেল চন্দ্রজিৎ ব্লগসে। বন্ধুরা, একটা দুটো ইম্পর্টেন্ট বিষয় উঠে এসছে সন্দেশখালীকে নিয়ে। ফটাফট করে আমি ওইগুলোকে আপনাদের সামনে রাখি, ওই দুটো ইস্যুকে। এক নম্বর ইস্যু হচ্ছে যে স্মৃতি ইরানি, আমাদের সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি, স্মৃতি ইরানি তিনি একটা লম্বা চড়া ভাষণ দিয়েছেন এবং সেখানে বাংলাতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সন্দেশখালীর মহিলাদের দ্বারা, সেই কথাগুলোকেই উনি হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন যাতে পুরো দেশ জানতে পারে যে সন্দেশখালীতে কি চলছে। এক নম্বর কথা। আর এটার সঙ্গে যেটা লিঙ্কড সেটা হচ্ছে এই, যেটা নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে শেখ শাহজাহান এত বছর ধরে যে নারীদের উপরে যে অত্যাচার, যে 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 ধর্ষণ করে এসছে সিস্টেমেটিক ওয়েতে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জিনিসটা যে ওনারা র্যান্ডামলি মহিলাদের তোলেন নেই, বরঞ্চ শেখ শাহজাহানের যে গুন্ডারা, তৃণমূল বাহিনীর যে গুন্ডারা, তারা গিয়ে সন্দেশখালীতে হিন্দু মহিলা পরিবারদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সঙ্গেই অত্যাচারটা হয়েছে। এই নরসংহারটা যেটা চলেছে সেটা হিন্দু আদিবাসী কমিউনিটিকে টার্গেট করে হয়েছে বন্ধুরা। আর দ্বিতীয় যে কথাটা বন্ধুরা সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের রাজ্যের রাজ্যপাল তিনি পৌঁছে গেছেন আমাদের সন্দেশখালীতে এবং ওখানে গিয়ে উনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে এবং মহিলাদের সঙ্গে আমনে সামনে বসে কথাবার্তা বলছেন, জানার চেষ্টা করছেন। এবং এটাও শোনা যাচ্ছে বন্ধুরা যে ওনারা আমাদের রাজ্যপালকে লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছে বন্ধুরা। হ্যাঁ, লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছে। আর এটার সঙ্গেই যেটা সম্পর্ক হচ্ছে তৃতীয় জিনিস পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে এই যে বিধানসভাতে যে বিধানসভাতে বিরোধী সাংসদদের যে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র এই কারণের জন্য যে ওরা সন্দেশখালীকে নিয়ে প্রশ্ন করেছে, তারা সবাই মিলে ধর্ণা দেওয়ার পরে বাসে করে বন্ধুরা, বাসে করে যাচ্ছেন এখন সোজা সন্দেশখালীতে। সুতরাং সন্দেশখালীতে বিরোধীরা যাচ্ছেন, সন্দেশখালীতে রাজ্যপাল যাচ্ছেন, সন্দেশখালীর পুলিশ ওখানে চুপ করে বসে আছে। কিন্তু যিনি যাচ্ছেন না তিনি ওখানকার এমপি নুসরাত জাহান, তার কারণ তিনি এখন চেরি ডে আর রোজ ডে সেলিব্রেট করছেন। সুতরাং এই হচ্ছে আমাদের সন্দেশখালীর জমজমাট ব্যাপার। আর তার সঙ্গে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে স্মৃতি ইরানির যে বক্তব্য, আমার বিশ্বাস যে এই পুরো জিনিসটাকে নাড়া দিয়ে দেবে। বন্ধুরা, একবার আপনারা স্মৃতি ইরানির বক্তব্যটা শুনে নিন। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। यह संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो। इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहु देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता तुम्ही शामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी इनके इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेशखाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। आज इन महिलाओं के अगर वक्तव्य को आप बांग्ला में सुने तो उनका यह कहना है कि विशेष रूप से हिंदू परिवारों में आकर महिलाओं को टीएमसी के गुंडे चिन्हित करके जाते। जो वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है उसका नाम है शेख शाहजहां। अब तक शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि यह शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेशखाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां है। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने
लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। বন্ধুরা আপনারা শুনলেন, এবং এই যে কথাটা উনি বলছেন যে সন্দেশখালিতে যে আদিবাসী হিন্দু মহিলারা যে নিজের ভাষাতে যে নিজের যন্ত্রণাটাকে ব্যক্ত করছে, সেই জিনিসটা হয়তো সারা দেশ জানতে পারছে না, বুঝতে পারছে না এই ভাষার সমস্যার জন্য, কিন্তু সেই জিনিসটাকে হিন্দিতে অনুবাদ করে উনি সরলীকরণ করে দিচ্ছেন যে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি ঘটছে। কারণ এই জিনিসটা যেটা ঘটছে সেটা ইতিহাসে হয়তো কোনোদিন হয়নি যে একটা এন্টায়ার জায়গার উপরে এতগুলো বছর ধরে একটি সংগঠন, একটি গুন্ডা সংগঠন যার উপরে সরকারের হাত আছে, তারা এইভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাবে। আপনাদের বন্ধুরা কি মনে হয় এই যে জিনিসটাকে যে স্মৃতি ইরানির তরফ থেকে যে ভাষণটা এলো, যে হিন্দিতে অনুবাদ করে পুরো দেশকে জানানো হচ্ছে, এই যে আমাদের রাজ্যপাল ওখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন, এই যে আমাদের রাজ্যপাল ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে, ওদের সঙ্গে কথা বলছে এবং লিখিত কমপ্লেন্ট নিচ্ছেন, এই যে বিরোধীরা যে বাসে করে যাচ্ছে, এগুলো কি কোনোভাবে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে? কোনোভাবে কি এগুলো কোনো ইফেক্ট আনতে পারে? আগামী দিনে সেটাই দেখবার বিষয়। দেখা হচ্ছে বন্ধুরা নতুন বিষয় নিয়ে একটা নতুন ভিডিওতে। সঙ্গে থাকুন, আর যদি চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভাবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার, জয় হিন্দ।